पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक नहीं तुम रोक रहे। असम पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक नहीं तुम रोक रहे। असम पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक नहीं तुम रोक रहे। असम पुलिस डेमोक्रेसी के ब्रेक नहीं तुम रोक रहे। कार्बिआंग लोरत पहाड़ नंगा। आपको अप्रूव कर देंगे। No, approve. There is no law to approve also for this. So far, I know. I was DC for 7.5 years. So I know. Edu nai tu nega code law ase. Apuni dekhai dia. CRPC code ase. CRPC tu koise kiba jodi kiba hangama hobo pare boli kole te 144 dibo pare. Eitu karone. এতিয়া ইটো 144 দিছে ফৰ এক্সামিনেশ্যন এইটো আদাৰ থিং এক্সাম সেইটা এক্সামিনেশ্যনত যাতে একো গণ্ডগোল নহয় এইটো কাৰণে আমিতো এক্সামিনেশ্যনত নোহোমাওঁ there is no exam and then if there is no 144 really there is no under what law DC will approve he has got no power to approve he has not got no power to approve or disapprove also law hai kobo ami eneka sidha jam main road loike rastar bhitorot ki gaon bhitorot etiu problem कंटिन्यूअसली और कुछ नहीं है ना मतलब आप लोग काफी लंबा टाइम चलेगा ना ये रैली तो आप लोग एक बार आज के दिन मीटिंग कर लीजिए कल से जब आपको ये मिल जाएगा मतलब हम लोगों का भी थोड़ा क्योंकि कुछ अगर आप भी नहीं चाहेंगे ना आप डीसी रहे आप भी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए no that is what I am saying no there is no unforeseen situation nothing will happen because you have got no right to tell us also under what law are you telling me you show me the law under what law you are speaking आप अभी मीटिंग कर लीजिए आप लोग no really you have got no law you have got no power to tell us now there is no section for that if the situation is normal then what is the use of 144 you are breaking democracy I should arrest you actually yeah you are breaking democracy request to under what law you will request me sir ana so kotha pure thala ni amar kotha to mano gambling game that last I already complained to the OC also Kironi OC but they did not respond for that under what that is those teachers are that game আপনি নিজে ডিসি আছেন আপনি hey karone tu আমি তো লয়ারটা মন কথা no DC has got no power to tell me নাই নালাগে এইটো request আপোনাৰে you are doing illegal thing undemocratic আপুনি লাগিলে ইয়াত কৰক মই নেক্সট টাইম you are breaking আমি টাউন লৈ না যাও আমি টাউন লৈ না আমি এই গাঁৱলৈ এনেকে কই লাগে নেকি APHLC পাহাই না পাহানা APHLC পাহাই না পাহানা break long leti netum sanse break long leti netum sanse APHLC pahay na ma Pahana APHLC pahay na ma Pahana APHLC pahay na ma Pahana break lang leti Netum sanse break lang leti Netum sanse pahay na ma Pahana jayega thar pahay na ma Pahana jayega thar pahay na ma Pahana jayega thar pahay na ma Pahana break lang leti Netum sanse break lang leti Netum sanse Democracy hai nang ma Pahana Democracy pe hai nang ma Pahana Police democracy ke break me perem nang ma Perena Police democracy ke break perem nang ma Perena Police democracy ke break perem nang ma Perena Police democracy ke police democracy bhanga etu defeat koribo lage police democracy ke break perem nang ma Perena Police democracy ke break perem nang ma Perena Police democracy ke break perem nang ma democracy Long live democracy long live Long live democracy long live Long live democracy long live Long live democracy long live
Democracy long live! Long live! Long live! Democracy long live! Long live! Long live! Inqilab Zindabad! Jindabad! Jindabad! 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 Handbrake long leti! Nitum Sanse! Handbrake long leti! Nitum Sanse! Handbrake long leti! Nitum Sanse! Assam police तुम्हारा के थेर फेरे रे! Ferere! Ferere! Assam police तुम्हारा के थेर फेरे रे! Ferere! Ferere! एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर रखी है आप लोग हाथ उठाए रिकॉर्डिंग है झूठे बोला सब रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग है इसकी टेंशन मत लो अपना लोग जी तो एडमिनिस्ट्रेटर डीसी एसपी बाजी বা গভর্নমেন্ট কলেও এইটো আন্ডার হোয়াট সেকশন আপনি যে ডিস্ট্রিক্ট বন্ধ কৰিব কলে পুলিশে বন্ধ নকৰিব নি নাই আমাৰ সেকশন লৈ পেলাহে বন্ধ কৰো এনেকা সেকশনত বুলি আমি এতিয়াতো আপোনালোকে সেকশনটো দেখাব নোৱাৰে 144 দিয়া আপোনালোকে 144 তো স্কুল এক্সামিনেশনৰ কাৰণে দিছে নহয় স্কুল পাৰমিশন আমি ইনফৰমেশন দিয়া হৈছে अपना पीस इन्फॉर्मेशन আমি मिलने के बाद ठीक है इन्फॉर्मेशन नहीं करना होता है लगे पेन नाप के आज काइले দিব নেকি তেতিয়ালে পারমিশন और कोई बंद होगा डीसी को जवाब देगा क्या तब तो भाग जाएगा वो अपना पुलिस को जवाब देना पड़ेगा ना क्या हुआ सबका चेहरा फोन के साथ क्यों नहीं দিব পারমিশন কক্সন বারু কাইলে দিও আপনি দিও আমি করি इन्फॉर्मेशन करने से এপ্লিকেশন তো গোল আপনি পারমিশন লেভেলে परमिशन कौन लेगा পঠিয়াই দিও পারমিশন এনেকে রাস্তা ব্লক করে परमिशन लो हम आपके साथ हैं নহয় নহয় এইটো আপোনাৰ ৰাস্তা আমি ব্লক কৰা নাই নহয় আমি তো সিধা যাবলৈ पुलिस डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस तुम रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस तुम रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस तुम रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस तुम रोक रहे Garbiang lorat pahay nang ma Garbiang lorat pahay nang ma Handbrake lawati Handbrake lawati Handbrake lawati Handbrake lawati Inqilab Jindabad! Inqilab Jindabad! Democracy 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 Assam police go back Go back! Go back! Assam police go back Assam police go back Assam police go back Handbrake long leti Nitum Sanse! Handbrake long leti Nitum Sanse! Handbrake long leti Nitum Sanse! APHLC pahay nang ma Pahanang! Pahanang! APHLC pahay nang ma Pahanang! Pahanang! Democracy Democracy Democracy! 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 Democracy Democracy! কিয় protest কৰিব দিয়া নাই Protest কৰিব দিয়ক! পুলিচ আমাক protest কিয় কৰিব দিয়া নাই Democracy! Democracy! কিয় কৰি আছে Democracy! Democracy! रिलीज हमें पूरी बोलो ना आप सुनिए सुनो भी आप परमिशन हो गया परमिशन पूरी बोलियो सुनना परमिशन है तो क्या बातें सुनोगे किसी की आराम से बात करो ऑलरेडी इन्फॉर्म इन्फॉर्म तुम मैं प्रोटेस्ट परमिशन ले लो परमिशन लेके आओ फिर परमिशन है तो আমি কিয় प्रोटेस्ट परमिशन लेके आओ আমি আপোনালোকে যদি ধ্যান কৰে আজি আমি ৰাবাৰ বুলে দেখি আমি ৰাবাৰ বুলে